ni guys, magkaon sa guys, alas 3 natin paniod to. Sorry, alas 3 na manid to guys. Tagaan ko nila madam o kaning kanon guys na lang guys. Pero guys, daghan kay guys. So magampo sa ta guys, plita sa tong makagagahom. Bye Nice one ka tadi kaon dag. What's up man? Pinagagapo na yung body. Bless us, O Lord, in this day gift, which we are about to receive from thy bounty to Christ, O Lord. Amen. Thank you, Lord. Kaon sa ta, guys. Mo ni karon akong gikaon, lamig akong mga pagkaon, gihatag ra sa akong amigo kamiga. O karon paghatag sa akong amigo amiga, gikaon ni kog daghan tungod sa kalami akong kaon, guys. Walay kun guys, walay na diretso na tulon. Basta importante makakaon, gutom na kayo. Mga kaon lang na kaon, wala ni dudua. Cook drinks dire, imo sa